समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आज मु चारोटी विषय बा चारि भागरे स्वाधीनता विषय रे किछि कहिबाकु चाहे। विशेष करी वर्तमानर वास्तवता व भविष्यतर आशा को समांतर करी चारोटी विषय स्वाधीनता पर आधारित चारोटी विषय मु आपनकु कहिबाकु चाहे। प्रथम विषय होछि स्वाधीनतार भीति, जोटा कि अतीत रे स्वाधीनतार भीति इन द पास्ट। ए विषय को आमे आलोचना करिबा। मैं एठारे तीनोटी मुख्य विषय को कहिबाकु चाहे। प्रथम विषय होछि द एक्सोडस पैटर्न्स, माने मिस्र रे जेतेबेले इस्राएलीय लोक माने थिले, जदि आमे पुरातन नियम यात्रा पुस्तक को अध्ययन करिबा तहिरे उल्लेख करा अछि मिस्रीय मानक मध्यरे इस्राएल लोक मानकु ईश्वर मुक्त करी तांकर सेवा करिया पई आह्वान कले। इस्राएल लोक मानकु स्वयं ईश्वर मुक्त कले बंधित्व अवस्थारु से मानकर जीवन को ईश्वर मुक्त कले, जेपरि इस्राएल लोक माने तांकर सेवा करिवे, ईश्वरंकर सेवा करिवे, उपासना करिवे। सेथिपा ईश्वर सेमानकु बही आनिले, हस्तरे तोली आनिले। ए विषय आमे यात्रा पुस्तक 6 पद को जेतेबेले पढ़िबा से विषय रे उल्लेख करा जाय अछि, जोटा कि एक्सोडस पैटर्न बोली कहा जाय। द्वितीय विषय होछि द रैंसम पेड, माने मुक्तिर मूल्य प्रदान। रैंसम पेड, मुक्तिर मूल्य पेमेंट करिबा, पेड करिबा। एही कार्य यीशु ख्रीस्तଙ୍କ द्वारा होइथिला। जदि आमे देखिबा जे यीशु ख्रीस्त से क्रूसरे हत होई अपना रक्तरे समस्त व्यवस्थार श्राप अभिशाप आमको मुक्ति करियछंती, स्वाधीनता करियछंती, फ्रीडम दे अछंती। ही पेड द होल पेमेंट, समस्त पेमेंट को यीशु ख्रीस्ट ह्यूमैनिटी पाई, मनुष्य मानक पाई पेमेंट कले। आउ व्यवस्थार जो कर्सेस थिला, श्राप थिला, व्यवस्थार सकल क्षेत्ररू से हमको मुक्त करियछंती, जोटा कि गालातिय 3:13 रे उल्लेख करा जाय अछि। विशेष करी तार 14 पद को जदि आमे देखिबा तहिरे लेखा अछि जे मोसांक व्यवस्थार अभिशापरु आम्भ मानंकु मूल्य देई मुक्त कले। यीशु ख्रीस्त आमको मूल्य देई मुक्त करियछंती, जाकु द रैंसम पेड बोली कहा जाए। आ गोटे क्षेत्र रे नूतन परिचय, नूतन परिचय जोटा आमे अतीत रे पाई अछु ख्रीस्तଙ୍କ ठारे। नूतन परिचय गालातिय 4:7 पदरे उल्लेख करा जाय अछि। नूतन परिचय जे आमे पुत्रत्वर परिचय पाइछु आउ ईश्वरଙ୍କ कर्तृत्वर अधिकारी होयछु। एई आइडेंटिटी आमे प्राप्त होयछु ख्रीस्तଙ୍କ ठारे। आमे पुत्र व कन्या होयछु, दैट इज आवर आइडेंटिटी। आमे आगुरु जरज थिलु, आमे जेंटाइल्स थिलु, आमे आउटसाइड ऑफ क्राइस्ट रे थिलु, किंतु हमर गोटे नुआ परिचय जे आमे आउ दास नाहु, आमे ईश्वरंकर पुत्र आउ कन्या अटु, आउ ताहांको ग्रहण करी तांको ठारे एक नुआ परिचय पाइछु। एई तीनोटी विषय स्वाधीनतार फाउंडेशन, स्वाधीनतार भित्ति, जोटा कि अतीत को बुझाए, अतीत रे आमे पाई अछु। एबे आमे द्वितीय विषय को चिंता करिबा, ता होछि आज आमे स्वाधीनतारे चलिबा। एटा होछि वर्तमान विषय, वॉकिंग इन फ्रीडम, स्वाधीनतारे चलिबा। एठारे मु तीनोटी मुख्य विषय को कहिबाकु चाहे। प्रथम विषय होछि फ्रीडम फ्रॉम पावर, पावर ऑफ सिन मध्य आमे कहि परिबा। फ्रीडम फ्रॉम पावर ऑफ सिन, आमे पापर शक्ति रु
ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତି ହୋଇଛୁ ସେଇଠି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଥା ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ପାପର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6:14 ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ମନ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ। ବାୟା ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରେମରେ, ଉପକାରରେ, ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏହି ସବୁ ସେବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଅଛୁ। ଗାଲାତୀୟ 5:13-14 ଏସବୁକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପଠନ କରିବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ, ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ସେବା କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ତାର 13 ପଦରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଚାଲିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ପରାଧୀନ ମୁକ୍ତିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇଠାରେ ମୁକ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ୍। where the spirit is there is liberty, ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଚାଲୁଛୁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଚାଲୁଅଛୁ କି? ଆପଣ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି କି? ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ଗାଇଡିଂ ଆୱାର ଫ୍ରିଡମ୍, ଗାଇଡିଂ ୟୋର ଫ୍ରିଡମ୍। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 3ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାବାଦର ଫାନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଦ ଲିଗାଲିଜମ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାବାଦର ଫାନ୍ଦ। ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ, ଅନେକ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ନିଜ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟମକୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟମ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ସାଂସାରିକ ନିୟମ, ବିଧି, ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁନାହୁଁ ଆମେ। କି ଧନ୍ଦା ଏଇଟା? ପରମ୍ପରା, ରୀତି ରିବାଜ, ଏସବୁ ଲିଗାଲିଜମ୍, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଟାକୁ ଧରି ଚାଲି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ। we need to avoid it. human rules, self righteousness, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗାଲାତୀୟ 5:1 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା।
लाइसेंस ट्राप कहले आमे जो स्वाधीनता पाइछु जो अनुग्रह पाइछु जो प्रभु ठारे जीवन बिताउछु आमे एटा को पाप को लाइसेंस भाव यूज करबा नाही भल हम जदि आमे पठन करबा रोमियो 6:1-2 अनुग्रह को अपव्यवहार न करबा अनुग्रह हम पाई लाइसेंस दिए नाही पाप करबा पाई अनुग्रह गोटे लाइसेंस नुह आमको पुणी थरे स्वाधीनता पाई पुणी थरे पाप करबा एही अलाउंस करे नाही तेणु आमे अनुग्रह पाइछु तांको आत्मा को पाइछु तहिरे आमे नियंत्रित हबा सुरक्षा करबा दरकार आम स्वाधीनता को अनुग्रह पाइछु सुरक्षा करबा दरकार पवित्र आत्मा आमे पाइछु सुरक्षा करबा दरकार परमेश्वरंकर अनुग्रह को पाप पाई हानिकारक कार्य पाई आमे अवसर भाव व्यवहार न करबा दरकार ए विषय को जानी रखिबा आवश्यक अटे आ गोटे विषय पॉइंट रही ता होची विवेकर सिद्धांत द कॉन्साइंस प्रिंसिपल विवेकर सिद्धांत जो स्वाधीनता आमे पाइछु सुरक्षा करबा पाई वर्तमान चैलेंज होची जे विवेकर सिद्धांत को आमे प्रोटेक्ट करबा दरकार गाइड करबा दरकार हमरो विवेकर सिद्धांत केमिति हमरो जो कॉन्साइंस प्रिंसिपल यह केमिति ए विषय को आमे जानी रखिबा आवश्यक जो स्वाधीनता अछि हमरो वर्तमान ख्रीष्टंक ठारे तांको आत्मांक द्वारा से स्वाधीनता को प्रेम दायित्व रे नियंत्रण करबा आवश्यक अटे जेपरि हमरो स्वाधीनता दुर्बल विश्वासी मानक पाई बाधा सृष्टि न हुए सेति पाई आमे हमरो कॉन्साइंस को गाइड करबा आवश्यक अटे कॉन्साइंस को आमे नियंत्रण करबा आवश्यक अटे सठिक भाव रे हम कॉन्साइंस प्रिंसिपल विवेकर सिद्धांत हमरो एथिक्स हम पर्सनल लाइफ रे स्वाधीनता पाइछु आमनकर आचरण आमनकर प्रेम यह अन्य भाई ठारे केमिति प्रभाव पकाउछि अन्य विजाति मानक ठारे केमिति प्रभाव पकाउछि समाज रे मंडली रे केमिति प्रभाव पकाउछि प्रेम रे दायित्व रे नियंत्रित हेबा आवश्यक अटे हमरो एही विवेकर सिद्धांत जेपरि हमरो स्वाधीनता द्वारा दुर्बल विशिष्ट व्यक्ति बा लोके जेपरि बाधा न पांती विघ्नर कारण जेपरि न होंती एथि पाई शेष विषय होची ता होची द अल्टीमेट फ्रीडम भविष्यत रे आमे अतीतर विषय को चिंता कलु वर्तमान विषय रो स्वाधीनता को चिंता कलु अतीत विषय रो स्वाधीनता अल्टीमेट फ्रीडम जोटा कि जदि आमे गूगल करिबा आमे रिसर्च द्वारा पाई परिबा इटर्नल फ्रीडम बोली भी कहा जाए इटर्नल फ्रीडम जोटा कि आपण प्रकाशित वाक्य रे मध्य पढ़ी पारिबे एई ठारे मु तीनोटी विषय तीनोटी पॉइंट को कहबा को चाहे सर्वश्रेष्ठ स्वाधीनता इटर्नल फ्रीडम बोली भी कहा जाए जोटा कि भविष्यत रे आम्भे माने प्राप्त हबा प्रथम विषय होची प्रथम पॉइंट होची सृष्टिर मुक्ति द कॉस्मिक लिबरेशन बोली जाको कहा जाए पाउल रोमियो पुस्तक तार 8:21 रे लेखा अछि से सृष्टि विषय रे वर्णना करि अछंती से कहउ अछंती जे सृष्टि भरोसा युक्त होई बसीभूत हैला जेणु सृष्टि निजे मध्य ईश्वरंक संतान मानंक गौरवमय अवस्था संबंधी स्वाधीनता प्राप्ति निमंते क्षयर दासत्वरु मुक्त हबो क्षयर दासत्वरु मुक्त हबो रेस्टोरेशन लिबरेशन सृष्टि भविष्यत रे हबो रिडीम्ड हबो एहा एस्केटोलॉजिकली इन द फ्यूचर प्रभुंक आगमन परे रेस्टोरेशन हबो सृष्टिर मुक्ति आमे देखिबा को परिबा कारण पाप हेतु पापर अवस्था बंधन रे बसीभूत परी पृथ्वी रही अछि सम पीपल सेज इट इज द किंगडम ऑफ सैतान बोली किना द्वितीय विषय मु कहबा को चाहे
ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଇଟର୍ନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ବୋଲି ଆମେ ବି କହିପାରିବା। ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:23 ପଦକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମ ଶରୀର ରିଡିମ୍ଡ ହେଇନାହିଁ, we are not yet glorified। ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇଡ ବଡିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଇଟା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଟେ, ମୁକ୍ତି ଅଟେ, ଯୋଉଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁକ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ, ବିନାଶ ରହିବ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୃତ୍ୟୁର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଉ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ରେଜୁରେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଦ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଦ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:3-4 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁକ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଓ ଅବାଧିତ ସହଭାଗିତାରେ ବାସ କରିବା। ଇଟର୍ନାଲି we will abode in heaven with the Lord। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଶୋକ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଳାପ ରହିବ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଡିମ୍ସନ୍ସ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଟେ, ଇଟର୍ନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଟେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷଣ କଲି ବା କହିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ। ମୁଁ ତାହା ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭିତ୍ତି ତା ଅତୀତରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହିଲି ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯୋଉଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଟର୍ନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ବୋଲି ବି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।